Ayúma. Gwyli, niach dwi'n pys pop ar fi am siarad nôti mwy o'r Jimmer. O, chonig. Fyna? Fair play at you. All right, fec ma siw. Fon. Dal je mwach. Wy diolch ti li. Je gaat wel brood les worden wel hier. Wyt ti'n soch brod o les y ffaid lys eisiau pa hain alw. Beth yn ti'n gwan o chan sio, na'r fechsa gyng mwyn lys heine. Hi Bernie. Hi. Kijk wel even in je. Het is vast in een lee. Het is een kalor. Just waar is hoe aan het wat het. Queen se golle gon chest. Ta ma dir tar smín o'r degin camera o'r degin a wallet o maher. Come laat, ma imin ma. Wat dat we keer kalor hier stor? Chief. Diolch. Time on show leis an món áit trúla a amsú. Mae chiapan ysgwyl tŵ cwrdd o jam o mwag, a charnw... Ni mi sydd ag i casat ni tadas ma ffocus a. Wel, tá dulgus orm gach áit a bheit a chan trúla a hachtas a hestal. Sort a trial and error in ar ire. Agus ciach i mai sad ciasad agan yn drostof. Sinnim le dahanna difrúla é. Fectar ar bal cén da hen amach sa warga. Ma sé beidir go meas yn leis na an galar. Beidir gwil drostofs na dahanna sy'n iad hein. Tá samsa nachhfuil. Agus hasocht y warw le cwrt li. Wel, ni hym a warol awan a bheitchan ar noi. Jetta saniola eile e a crochú freisin. Wel is toch gyfyn tus y gerig dal ystech yn eich? Níl ein ag astapa na de hespona sé ID. Gyn si. Sio hwyd. Sé dy ffosatán, all right. Cam bod chwle horti yn y gertig yn tu. Dyr y mil mag. Call the ID. Yes, Iniston. Cé a hála? Tá an céhí ar an phone, an helpline. An málas an páiste mhuiil, tá ma Jason, si Bernie bhíon, chunig me sa siopí le Evan. Is tá sama. Nílas nach mothú. Intuition o'r dagin. Gach páiste ag tú captain o'r céna. No, níl an deir an faoi. An cuí céan a Richie go si thuirseat an rasar. A queen is ag olagáin. Tá sama. Hín gach páiste mar sin. Nar bhí duine an seo, is minic cháil mis chola na híthe, an scrúdú choláiste na chéadháid an eile. Queen ar bhirnaí, Ciara. Bhfuil anna tar aon chailín cho stúma le dá hís. A bheith caiid na dochar de fáiste. No gleich ar helpline na chuird. Éis is na fearcí, Jason. An bheannach lí ormsa, bhí si post ach scar mar tá Bernie. Agus bhí drochóig leice. Chníle sa táda faoi tógáil Bernie. Tá sanna lug faoi Andy. Ní mar aon rud normal stúma faoi sin. Agus tá páiste ar chois le Evan. Tá sama, Jason. Tá tú fáil carried away. Jumping to conclusions. Tá Bernie ar healer, Ross Stoma. Agus tá ceanna ar fáistí. Níle sa tad faoi man seo, Jason. Nu an páiste. Agus Annie an chlór Bernie. God, híl me gwych me a bhád níos nó takeíocht wet. Ach an bhád sa fáda tá mar fáil. Ach, Ciara, tá me céad faoin géad have heard it. Is tíocht a factis am gníon tú botún an mór. Cá me go ráis go dtín siopa nu bhaid mád it mo dhé. Look, tóg tam. Fan an seo pí eile, agus duna me cop an té, srúil me síos leat ar ball, okay? Wel, ni ag mén lucht ar an góras. Dach leid yn hyn i meitrin, ti'ch dweud? Cai mé le teis na dhéanamh. Cur mé da jarag sa gean seo. Agus da honna éagsúlas na tíhéala sa cantar. Hei, coffi gweld sy'n mwdiol sy'n, eh? Sy'n yn nid. Dyna sy'n nis mwdach ar na mahasa. Ná bí búra fi sin. An tain fághfuil taxigar ná gurn sé dechar a chuid lábha, agus ba sé Jack a bhainst over ríis. Mar sy'n é. Sin é. Yn éis. Gur maid zach yn gwych, ie? Agus ta sŵlan man ta'n fes yn gym nhw. Oce, gur ymwneud am had. Slán, slán. Darren, gwnes gael dde. Nid mor le ti'r son ni'n mwyn style. Mae'n gyda cryn, William. Niwch sy'n second one. Branna, fi smwyn o'n fi flyers i'n amach. Tairch yn special dy glyn ys niarach. Is i bechol yn gyr mawch yn y chole, eisiau nolig ag yn Malaysia. Smwyn o gydo. Twyr Louise cwmwn o wyd. Ach, dim eisiau riach dyn ys. Golle?
Let's say her kid punt gan a fréile me dús, right? Cínte. Fair play with. Right. Ítach. Right. America sin inis. Má cína beidir chuicéad flair gan amach. Le in nus seachtanéirí na becht do bhla golchan síne. Cad cheappa. Níor sam gur féile bheannach chumá. Star me lín ó sean an bhéananig scoil fado. Ach bhí me cheapan sin has beg an barrel away. Get fish, stay fish. Ítach. A bhí me price na clódarí dit. Jeez, yeah, sin ítach, come on. Sé me job, eh? Cén dána táhaid? Full colour, half colour, dómh a spáin? Dáirtí cheapan. No, half colour mar níor daringar ní mar costas said. Is popper math nó gnáfáper? Well, actually, me cína beidir hórta. Hasach sé dit foiide. Ceartlar. Well, geoff me price na clódarí. Éislí na dóra chuid tú leis an sin seo. Hello, Sha Louise ó Jim Ross Naroon. Cén fries a bheith cuicéad flyers, two colour, good paper, score foc an mar sin. Gachéad punt. Céad punt líam, me sin cearclór? Fach sin haar céan, Louise. Brenna, I'm sé imocht. Siad arháil sin sin an buncób. Back him up. Tá brunner fin bhail. Chur me chugah an text ar fax láireach. Pag mac amagi. Inis tachtanári nábíocht a bhla go dul chun sin. Got fat, stay fat. So, cinn go tú áis nes? Tá, tá cínta. Gur mí an máid, Jason. Slán. Yeah, hello. Good treat me the bunch of work. Dog my details like Eileen sin hannagus dúchi mach cin ré of a cúg. Yeah, okay. Hello, yeah, Toon Bannister. Sorry, assistant manager then. Yeah, I worked to Mirtas Isa Chulchéad, which I wrote to Roger Gvetin Eastal Grey at one. Ach, man Horgorok Keforshan. Yeah, okay, smaller someone's actually been the Machfine at Edinburgh San Yarnach Timpiste. Yeah, Tom Tossi actually drive a hackney fuel hoidags. Said then the chip seconds color then that should be crashed or to away with. Huh? Ach, ni fed mail too. Kif you in a radio la hana? A break it on the back? Yeah, a cremudini. Those terms and conditions apply. Can you understand, must do? Yeah, well, what's good for the Latin lady soft? Hello? 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 Jeez. Rena, bhfuil náir be orsa, a pógad a bháid fan do lár na sráide. Agus ú rééis rálam gur heachtar go teirigh túgail. Ní mailam sa bré go chéara, má tá orsta meocht aber le mai. Ní an hágat lísceil bré go hálam. Ní hála sa díos. Bhil ní háló, mar má hálín, sin ó dhéire. Tá brón Hi, Ciara. Hi, Bernie. Cech bhfuil Evan. Bhil sin na cholan is? Tá bechs le dí. What's it an lában as cinnig? Na cholar an leig sin cuoine siir in hiiche. Sin tuair nach bhfuil aon den ad chun brisa hort san is sa díos. Slán. Le bud a chuir an Simon Nevin all of a sudden. Níl, it's just níl Bernie Morney sin na héine agus nar samaine mar. Tá mar harm sa adhort go fáiste. Níl se éasca. Well, na bacchus le Berninis. Tá sí sin an ádaire hors de héin. Are we worrying over nothing, huh? Curt the data go bheith mí ceart le choras nua séirchas. Drochaidin ibre, seorchas tógaí go conra hórní bheith agad. Agus ceag go mai is, mar is sár flomar é an duna teag teachtasteach an jo. Tá iontas armach bhfuil sin se hana. Well, fair play, which shin
Joseph, come on in George. Just what do I say? Sean Brennan, a Hine, Joseph O'Noan and Flomer. Balti Joseph. Meshkin. So, Cardé the bar between Gors Sherkas Natias here. Oh, Tom Course a hang ma Tauga read. State of the art model. Well, being Celtic Tiger machine. Nothing in a Dorche, state of the art. Ein tuck. Eat your heart out if you could share us. Ach, the fabulous. So, a brahad dan is gnish go mi mach das on trolio tacht. Sinné go dúach, sinné is. Jarog. Bingo. Ní is a beh go drogla ar túsla dirán. Muidir le an necha de jehasíra. Bumit Joanne. Aber is sin na maríis, nuair déanam an obair a gceartan is sin atá gceist agad? Well, sin í Scosúil gur háig an plumar a shortcut. Is mai ála sin, tá séarachas áb ag steach bíb an surface water, fad amach sawarige. Agus céird is cúis lei sin. Trochobur, bad workmanship. Ach, cé rinne?
Chréidir seo. Ó, gom leis gil an ní tre fellú nach lálaat socha. Bfu ag mi cheart. Feib leis na tííire. Cert faoin síhaid a feidir? Had se ceart in na círa sin. Ciara, mae gen i'n ffôn ar y cynt. Ta tu dafel i said ar fôn. Ar fôn? Ie, ta. Cwn i'n eisiau sŵle Evan. Wat y cynt? Ta, ie, ta. Oce, thanks. Gole. Cedi yn ysma. Hey, vader, kif rot sos ffôn? Ha? Yn ffôn? Wel, ni'n mynd sy'n ac leis y ffôn, chor o byddar ni, e? Col Ciara, e? Wel, hain sos dwrtilam grammatas ar fôn, so dan si usna gymen rei. Ach, nar hanig man us, fi siar eisiau ar hwg. Pwyt edrych. Mar y bu Ciara hen y liagad eisiau yn iawn modd. Nw modd i beidio cholau dim ysio, e? Ni'n sam, ni'n rhan O, waint. Brianna, sgwm y ffwy. Yna roed ych gwymau, lecyn o'n un un. Lecych o desig sy'n demer i ymwri. Oil tan o drwys. Chos wli ni. Wel, mae tan eich. Beth ydych chi hamach yn ni? Angen mwys yswnnys ydych ffisir cyfach yna chorby. O sa. Bei me sydd des harin nhw rwyfysyn mos ffedilym ffordd syr. Gwr row mahagwyd esocht on letir alwyn. Nes? Heis yr wrdd y dwt ysyn nhw'n sgif, fe cydw hyn chwyr rhaid mwy letir sy'n leha, he? Sna enwys. Cyd i'r alei gael gan anach bael y beg. Awa, he? Mwy dyrach ys ta testal o hwysyn. Siepad i o blach wach. Chaint dyrach o fan dyrach. Ha? Thanks. Mac. Wel, chi... Ni eisiau gysg am lawclad ffrin triblod feg sy'n y tagad leis y gli. O, tref o ti'n. Just cryn i mi am. Ni hang i ffens dan. Ni oedd y magr beheach yn erydd. Fi slaint y dyn y mwyl. Diedach ffynal £1,000 na ni smwr y gysg. Ni ffeid i ffwlio ans as cloch. Mi mawr cham. Cyt fel o bwyl na, ha? Died i dis pris nog yn art. Sy'n anod i died ti si yna. A menys ydych chi'n brog o fech £1,000 rei am, mae'r wyl ti gyda Mount Joy efo mae'r hiol o bailag. Hi, Maliki. Tiedach yn fair. Gwylia, bys yn liawr sy'n hwt nhw'n lahana. Fes o dwi'n rhys y cwma. Mae gen i'r taidi yn ymwneud clor. Wel, nes ych at sy'n rhaid i'r an liawr dyrnach. Yr eisiau dasach am. Wel, mae sy'n achyd o tu galiwys. So mae'r eisiau rhaid bwynt o'ch A, ni'n nid sy'n defnys. Gyhori dy trach siag eich. No, no bych sy'n rhaid eistedd. Bach i rhaid mawr ta. Slán i wad, slán. Shh, dal i ffws yn sio. Fog eich at sy'n. Ia, mae'n liawr sy'n oed i cyntele. Ni mae le sy'n gydwg yn dyn i gwyd private lives siach studio. Shh, galiwys. Private lives? Ie, dim iawn chi gymwch anyway. Mes cael ei liawr sy'n. Ca mei hwrt yr eisgwyd. Ni walig mach sy'n roig ein dyn ar hwg mae'r eis rwyd yn ar lwn. Gwm o mwrt i iarmwyd. Iar go tawdach, ca mach si. Sio dde? Right. Wel, gyda magad. Tas wlam na chwrmau, ni mor gyda triblodjart. No. Srwblods be veliki. Would it be? Ca mae stadi'r un ar chos tal wyt yn sio. No, so ni len omed rol heitach mar sy'n. Níl. Farir. Duty calls. Right.
Frigga, sin mar chraic. Malachi, tútá. Ní féidir an deolgóras tá sin oscailt. Seans má go bí eala bhí chuir. Ó Malachi go bú, tá scantraí bhar sin chu lábh timppla. A bhí chaine níart. Bhí coppla secondí ar an táneach agus i tíntrach célann se sin Napoleon chuúteán. Gur mí maid. Is céirt. Bhfuil leis achta bhain seo, mín tastíí fear cruúchan is ríist. Dionbocht ar mar ar clása. Clás? Cos ar clás a gceiste? I do not know. Mis agus tu an se sa darchatas. Agus an daras faoi glas. Well, dé toch moet léir chuir an kind. Agus bheith bolte le blanc hín trí? No way. Déach sé sin a bheith contúirt. Déach sé se bheith contúirteach freisin. A chóir. A chuil sé se chumá le solas ESB buga, ní sé lecha ggéar na zúla. Agus cechaí bhéta te bheith géar na súla, agus go nó an léamh leis fiúháin. Bhfuil hásin se choirí. Go ben na ESB runní bitcintí sé héad leir íal. Mar a héit sin dígann tú ní bheith an television ná. Agus na bheith an television ná bhachtí ná láta geile. Agus bheith muid a géisteach leis na scéal go leadránach a céanna ínéige. Agus go bhfuid a díirt mar a metha géisteach lob. Gólín seast. Mu sé déanaach chéneachchan seansúil. Í dtíine bháid níos fóláin bhha. A chuúla sé céir se chéimnú. Tá me se chéimnú ar rá leis na ESB gáil díideúil. Tá se raghúirhacht ní go le níos mú. Agus sé réanús tá fáid mór ní caite díine dúgus háhfuil mú rún teirigid. Chuireach sé sin deir leis a ggócuireacht agus leis na cácaí agus bhfuil sred beidir nach bhear a bethe. Agus é bhfuil cechaí díanú cacaí headláirí sam a bhí ESB beáin. Cefaoin cacha bácúis. Chéanna dhéanana deagrást ar bháma. Ó futaí dhéanana trí a bhfuil na bhhar tríiste cín. Sin é bhí blasta is aróstíí a bheith. Brena, híon tá glánar na dtíine nóir sin nar cruú lethachab gon tíir leis an rocamas. As ba hygiene ar fada bhí an nóir. Óra hygiene mo. Bhfuil sé ceir mu chinú. Ha me chinú sé cinú arú le ingénieur deadúnda ar is hachaí. Nula bhaint éis. Am bhhaachnar a chéimi me ar im leit pudding sin agus ar rós ar i bhain. Hagan is gom chuí fíoch. Ó, déidir sin sa tolchagus an annachan. Seachan in ína an bhhaína ísa tú héní, ní bhain fliam sa le. Na fe sin mar bhain sicín mé begad in stada. Ó, bhfuil. Tá anátas ar méallar Evan. Má leanann tar a cuioine tá fátas ar bhirní féin gan si dochar dó. Nílas hat go cinsa gur bí Bernie tá gceist. Ceir a Evan ar bhí tú hús an áirsan le sin. Bhí sé cuioine go dtígur feic masúsa, ach ní bhreanna se róá an níos sin nach nedid. Meastar cheartar mu a cinnta bhla peidir, nó le líam. Na habertádaigh sig tú cinsa dearfachta. Dé a bheith an trúblaid do gur ag na leit Bernie agus gur páiste ag an eile a gceist. Ach má chóirlaíon éonú ró, ní wahamad am féin go brácha. Mac. Jason, go le bhét me seach cam lálaat. Yeah, tarteach. Ciara, ceáil? Má fágáil, actually? Listen, go míle matach na nótaí, béidir go bheith mé marcha. Yeah. It's for humor and sin. Ní just cúsas. Ní muid caint, well, ní sé caint lom. Oh, right. One of my conclusions. So, what's up? What's up, Jason? What's new? No, please, seriously. A couple of days, had Yeah, we couple can have. Jesus God, to medic, can you find the summons? Yeah, fuck it, Urcha. Ducha, give it a fine to let me the punt alarm. Either that, no monk joy. What? It's not Ducha.
Gus ceart bhí tú airg mar sin? Sam. I mean, jumping bank, she's good kid. You won me. Gus ní pein amsa. Mar tá a hain ó hiarn dute. Yeah, that's on. Ach, well... Nuair a taigh te? Taig? Twas the bheabhar. Come on, Jason, you're near Malcolm, I'm desperate. They don't get peace. Cit bhí ar hain? Nach mé se snéí go má. Please, níos ag mar tad fi seo. Skif a gem do go túach taig ar go dom sa fiú dá níring ar é. Nach bhua cín ball. Come on, Jason, no míle punt. Míle punt? Má go tú. Ní me gur bheith hí chomín aige. Oh yeah, so bar let me shy go go peace from then down to hurt your own pride. Sinead nach Jason. Ní dá ag bris an nacht bhfuil. Tuaín tam dom. Ca mé smíine bhar. Yeah, well, Ramelki counts. You more than Tom.